अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह आख नजर अजचन खास खबरन पे। लोकसभा निशस्त वर्मलिस पे सपज आज वोटिंग लूको तरफ बढ़ित तो बूलित वोटिंग अमल मज निन आमुत हिस्से 55% खोत ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP मनफी सियासत कर लूक गुमराह करान लूकन सही बात हावन तो तीन मुश्किल दूर कर अपनी पार्टी हज जिम्मेदारी मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। तो राजौरी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जफर इकबाल मनाज तो दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत। नाज़रीन पेश खबरन तफसील। वर्मुल पार्लिमानी निशस्त हवाले ये आज वोटिंग अमल मज अन्न आई यथ दौरान आज जिले बडगोम बंडपुर वर्मुल तो कपवारिस मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तत आज सुबह पे पोलिंग मरकजन पे बज बज लान वुचन आमच यथ दौरान लूक वारी हुंद इंतजार करान नजर गछान ये लूको तरफ पन्निस पन्निस उम्मीदवार संदिस हकस मज वोट दिन आव तत वोट दिन वालों लूको तरफ वन आमुत जमहूरी हक अदा करने तिमन सठे खुशी सपजमज तिकाज वारिया काल पत तिमन मौक फराहम सपदमुत पनुन जमहूरी हक अदा करुन। ये इंतजामिया तरफ वोटिंग साफ शिफाफ तरीकस मज अमल मज अन्नस हवाले सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करने आमत तत पोलिंग मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमत यम वोटरन वोट दिनस मज कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पे। यह कत बावन लायक ये इलेक्शन कमीशन तरफ वोटिंग अमल मज ज्यादा खोत ज्यादा वोटरन हिंज शिरकत यकीनी बनाने हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस करने तत ग्रीन तो पिंक पोलिंग स्टेशनन हुंद कयाम अमल मज अन्न आमुत युत जन जमहूरी हक अदा करने सत लूकन मज अख मैसेज ते वाति। वोट आप लोगों ने डालना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज राजौरी में जराई इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो PDP तरफ ये मनफी सियासत कर लूकन धोख दिन ताहम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ पतमन 4 वरियन दौरान स सियासत करने यम सहित आम लूकन राहत वातन। आपको नहीं लगता है हमारी सियासत की कामयाबी यही है? हम वो लोग हैं ना जिन्होंने ये सियासत को नया रूप दे दिया। हम तो वो लोग नहीं है जिन्होंने कहा था वहां झंडा हिंदुस्तान का कोई नहीं उठाएगा। इसी को तो कहते हैं ना हिंदुस्तान का झंडा घर घर में है। वोट पे वापस जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा आना ये हमारी जीत है। ये उस चीज की जीत है जो गालियां हम लोगों ने खाई। जो आप हमें हमेशा कहते थे दिल्ली क्यों गए, हम दिल्ली गए क्योंकि हमें पता थी हमारे लोगों को जरूरत है दिल्ली की। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, वो कब कहाँ जाते हैं मैं तो नहीं ना मॉनिटर करता हूँ और ना मैं सवाल करता हूँ, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जमात को जिताने नहीं चलेगा, महबूबा मुफ्ती को भी जिताना नहीं चलेगा। लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब चौके और छक्के मारेंगे, बैट से ही मारेंगे इंशाल्लाह जरूर। फारूक अब्दुल्ला को वो स्टेटमेंट याद दिलाओ जो उन्होंने मुजफ्फराबाद में दिया था JKLF के कन्वेंशन में, जहां उन्होंने ऐलान किया था कि मैं JKLF का बानी हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कितने रंग बदलाओगे? अब कब तक आपको मोदी साहब और अमित शाह बचाएगा जेल जाने से? कागज तो पूरे 100% बने हुए, जेल तो जाना ही पड़ेगा। इससे भी ज्यादा बड़ा ड्रामा करो क्यों? आपने चोरी की है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। ओल्ड बस अड्डा राजौरी मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो उम्मीदवार जफर इकबाल मनासस अलाव दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे लूकन वन आव तिम गन
ظفر اقبال مناس سندس حقس مز پن ووٹ دن تت ظفر اقبال مناسن کانگریس پارٹی ہز نقطہ چینی کران ونمت ز کانگریس پارٹی ہز غلطی کن جموں کشیر مز سرحد وجودس آمت آز تام جموں کشیر مز روزن والن لوکن یمو سرحدوں کن سٹھا مشکل ویترن پیوان اس پارٹی کے تحت جس پارٹی کی سب سے زیادہ خدمت گجروں پہاڑیوں نے 70 سال میں کی اور جس پارٹی کی وجہ سے گجر اور پہاڑی آج بارڈر کا حصہ بن چکے ہیں یہ بارڈر کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ بارڈر نیشنل کانفرنس کی برکت سے ہوئے، یہ بارڈر کانگریس کی وجہ سے ہوئے۔ نہ 47 میں وہ سیز فائر کرتے آج مظفر آباد بھی آپ کے ساتھ ہوتا، آج میر پور بھی آپ کا حصہ ہوتا، آج گلگت بلتستان کا آپ کا حصہ ہوتا، گلگت بلتستان سے اور اس بورڈر تک لیہ تک جموں کشمیر ایک ملک کی شکل میں ہوتا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایک مکرو سیاست کے تحت ایک خود غرضی پر مبنی سیاست کی بنیاد پر انہوں نے جتنی بھی پہاڑی یا گجر بستیاں تھیں ان کو توڑ کر دیا، جیسے آرا چلاتے ہیں سر پر ایسے آپ کے دور سے کر دیے، اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ مظفر آباد سے کوئی شخص چیف منسٹر بنے، اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ راجوری کا پونچھ کا بچر یا بکروال چیف منسٹر بنے، اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ میر پور کا پہاڑی چیف منسٹر یا چیف پرائم منسٹر بنے، اور اس نے کشمیریوں کو پہلے دن سے سبق سکھایا تھا کہ جو وعدہ کرے گا ہمیں وہ کرنا ہے، بابا ہمیں کدو بنائے، بابا ہمیں آلو بنائے، بابا ہمیں بیگن بنائے، ہمیں بیگن بننا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ہر الیکشن جذبات کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں، جب آپ ہر بار احساسات کے استحصال کے نام پر ڈالتے ہیں، جب ہر الیکشن میں آپ کو یہ بجلی دی جاتی ہے، یہ شہر کھلایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن سڑک کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں، پھر آپ کیوں بعد میں روتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ آج ایک بار پھر دونوں جماعتیں وہی چورن بیچ رہی ہیں۔ یہ الیکشن تو کچھ اور ہی الیکشن ہے، یہ الیکشن تو ایک دوسرے کو ہرانے کا الیکشن ہی نہیں ہے، یہ الیکشن اقتدار میں آنے کا الیکشن ہی نہیں۔ جب اقتدار میں آنے کا الیکشن نہیں تو میڈم محبوبہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہی ہیں؟ آپ گلی گلی کوچے کوچے جا کر ووٹ کیوں مانگ رہی ہیں؟ میڈم یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ جہاں آپ سٹیج میں دارالعلوم میں جاتی ہیں، 1 منٹ کے لیے گودری برس بھرتی ہیں اور کیمرے کے سامنے آ کر کہتی ہیں کہ ہوں تھاری بہن ہوں تھارا نال کھلی رہی ہاں، آج دم میرا نال کھڑا ہو جاؤ۔ آپ پھر دارالعلوم میں چلی جاتی ہیں، آپ وہاں سے پنجابی ڈریس پہن کے آ جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اس وقت آپ پہاڑی ڈریس پہن کر آ جاتی ہیں، یہ تو سسانی بہن ہاں، میں تسا نال کھلی ہوئی ہاں، آج تس میرے نال کھڑے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہماری پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سینٹرک لوگ ہیں، یہ ووٹ روٹی کے لیے ہے، یہ روزگار کے لیے ہے، یہ ووٹ ناظرین خبر نامس مجھ تون دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی طرف آج کھڑونی کولگامس میں چناو ریلی ہند ساز کرنا آمت، یت مز غلام نبی آزاد تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یت لوک سبھا انتخابن حوالہ کتن دل دن آو تت لوکن ون آمت ز تم گھن پارٹی امیدوار سندس حقس مز پن ووٹ دن یت زن تہند مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن ین۔ ایک دو آدمی کی جوائننگ ہے کیونکہ سیاست یہاں جموں کشمیر میں 96 کے بعد صرف چند پارٹیز تک محدود رہی ہے اور وہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ووٹنگ نہ ہو، 5-6-7% ہو اور 5-6-7% ان پارٹیز کے پاس ووٹ تاکہ وہی دوبارہ سے دوبارہ آئے۔ وہ نہیں چاہتے کہ نئے سے نئے، لیکن ووٹنگ اس کو کہتے ہیں جو 70-80-90% ہو، اس کو پارٹیسپیشن کہتے ہیں، اس کو شمولیت کہتے ہیں۔ تو اگر جموں کشمیر کے لوگ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، سسٹم میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کو 70-80% ووٹ ڈالنا چاہیے،
जो बाईकाट हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है, चाहे सियासी उनके झगड़े कुछ भी हो, मसाइल कुछ भी हो, लेकिन ये वक्त 5 साल में एक दफ़ा आता है, लोगों को एक दफ़ा मौका मिलता है मरकज़ की हुकूमत बनाने का और रियासत की हुकूमत बनाने का, और रियासत की हुकूमत बनाने का तो 10 साल के बाद हमें मौका मिलेगा। उसमें तो 90-95% वोट पड़ना चाहे, वरना बाद में चलाना कहीं न शुबानान कहीं न शु गसान सुकते वैसे ये तो वोट तरायु तो तिम लोग क्या करें। पुंछस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर गुलाम अली खटानान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो PDP पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोन यमो सियासी जमातों तरफ ये लूकन सियासी इस्तेसाल कर ताहम आज लूको तरफ वोटिंग अमल मज बढ़ित बोलित nin आमुत यम सियासी जमात खौफ जद सपजमज। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी भी यहां सपोर्ट कर रही है, वो क्यों सपोर्ट कर रही है? हम भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाइस करना जानती है, हम कुर्बानी देना जानते हैं। जब हमने ओबीसी को हक दिया, सर्वे करवाया कश्मीर में, जम्मू में, इन्होंने ओबीसी का सर्वे नहीं करा 70 साल में, हमने उनको 7% दिया। यहां शेड्यूल ट्राइब को, जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी था, उनको सियासी रिजर्वेशन नहीं थी। देश के वजीर आजम ने ललकार रैली जम्मू में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, एक कमिटमेंट करी थी, उन्होंने बनते ही उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। जब आपने जंगलात के हकूक दिए तो ये कश्मीर बेस्ड पार्टी जो कांग्रेस में से निकली हुई है, ये हमें सियासीकरण के इल्जाम लगाती थी। आज उनको करारा तमाचा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सियासीकरण नहीं करते। ये हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। हमने जम्मू कश्मीर में, यहाँ 72% आबादी एक तबके की, मुस्लिम तबके की है, हमने यहाँ आयुष का कार्ड दिया, मजदूर से लेकर महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला तक फ्री है, देश में कहीं नहीं है। जब लोग नकार देते हैं ना, जब लोगों में आपकी मकबूलियत कम हो जाती है, तो आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। फरूक अब्दुल्ला साहब, लोगों को मालूम है जब आप भाग गए थे लंदन, लोगों को मालूम है जब आपने रिगिंग करी थी, लोगों को मालूम है जब आप नरसिम्हा राव जी से बार्गेनिंग करते थे कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, लोगों को मालूम है उन्होंने ऑटोनॉमी के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दी थी, लोगों को मालूम है कि आपने पब्लिक एक्सचेकर को लूटा है, लोगों को यह सब मालूम है कि आप लाशों पे हुकूमत करते थे। आपके ज़माने में जितने कश्मीर में इनोसेंट कत्ल हुए हैं, कब्रिस्तान भरे हैं, कितनी हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, लोगों को सब मालूम है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को अब उनको भी पॉलिटिकली जिंदा रहना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है कि जिससे उसको लोगों में दोबारा उनकी एक आधार बढ़े। हम इनको एडवाइस करते हैं कि आप लोगों के इश्यूज उठाइए, तरक्की के, पीस के, अमन के, और दुनिया जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और नौजवानों का जो आपने साल करा है, कैलेंडर जहां लगते थे, यहाँ गरीब रेडी फड़ी वाला, यहाँ मजदूर, यहाँ लूट खसूट थी, लोग यहाँ से भाग रहे थे, आज उनको अपने लेंस चेंज करने चाहिए कि आज जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगनार पुंछस मज आज स्वीप प्रोग्रामस तहत तकरीब हुंद साज कर आमुत यथ मज इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों, तलीम हिंदो अहदेदारों, वस्तादों तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौकस पे तलब इल्मो तरफ कयान खेल मुकाबलन मज हिस्स न्यू, तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत वोटिंग अमल मज लूकन हज ज्यादा खुद ज्यादा हिस्सेदारी बापत यथन प्रोग्रामन हुंद साज करने यवान। हमें मंगनार में बच्चों का कंपटीशन रखा था इंस्पेक्ट टू दी स्पोर्ट्स, तो बड़े अच्छी तरीके से बच्चों ने अपना परफॉर्म किया। इवेंट 3-4 जो थे वो अच्छी तरीके से उन्होंने दिए। तो इसके मकसद हमारा यही रहता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की जाए, क्योंकि बच्चा एक ऐसा माध्यम है हमारे पास, हमारी बात जो है शाम को हर एक किचन तक पहुंच जाती है, इसलिए हम इनसे ज़्यादा वाबस्ता रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो पोलिंग में हिस्सा लें।
ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है हमारी पोल परसेंटेज जो है वो नेशनल एवरेज से हाई रहे। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस पिंगलिश त्राल तो अत अंद पक इलाकन में आज एक्साइज महकम तो महकमे माल तरफ खशखाश काश्त करने वाले जमींदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान आज कया कनाल जरिए जमीनस पे काश्त करना आमुत खशखाश जाय करना आव। ये जन जिम्मेदारों तरफ अत मौकस पे वन आव जी यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो मौक़िफ़ है और हमारा जो कमिटमेंट है वो ये है कि हम त्राल सब डिस्ट्रिक्ट को ये ज़ीरो कल्टीवेशन जोन बनाएंगे। और पिछले साल भी आपने देखा कि बोथ तहसीलदार आरिपल एंड तहसीलदार त्राल ने बाज़ाब्ता तो सर्टिफाई कर दिया कि देयर इज़ नो कल्टीवेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन सब डिस्ट्रिक्ट त्राल। तो इस साल भी हम, चूँकि अब टाइम हो गया है, इस साल भी हम ये कोशिश करेंगे कि विल मेक दिस सब डिस्ट्रिक्ट एज नो कल्टीवेशन जोन। तो इस सिलसिले में आज हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें SDPO साहब हैं और हमारे एक्साइज के साथ जो बंदे मुंसलिक हैं। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।